अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नून लीग का जलसा हुआ कल रात चिश्तिया में, शानदार जलसा था, नाकाम जलसा था, ये तो आपने बताना है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं उस जलसे के हवाले से, वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। हालांकि इस जलसे के हवाले से कुछ रोज़ कबल तलाल चौधरी साहब ने भी धमकाया था बड़ा कि अगर किसी ने भी हमारे कारकुन पर हाथ डाला, खलल डालने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ देंगे। मुंह तोड़ने की तो नौबत ही नहीं आई, लोगों ने आपका मुंह एडवांस में ही तोड़ दिया कि किसी ने कुछ ख़ास गिने चुने अफराद ही थे जिन्होंने जलसे में शिरकत की, इसके अलावा क्राउड मौजूद नहीं था। उसकी एक रीज़न भी है, लेकिन आपको याद हो कि चिश्तिया में ही परसों जो है वो इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, बड़ा ही शानदार जलसा था। वो मनाजिर भी आप लोगों ने देखे, खुद फैसला किया। लेकिन मरीम नवाज़ के जलसे में आखिर कमी क्या रह गई? देखिए, लोग अब रवायती बातें सुनना पसंद नहीं करते। एक ही शख्स के खिलाफ नफ़रत, एक ही शख्स के खिलाफ गुस्सा, बुग़्ज़। उनका जलसा इमरान खान से शुरू, इमरान खान पे ख़त्म, नाम ले लेकर जो है वो जब खिताब करती हैं लोग, अब ये इस फ्रस्ट्रेशन से तंग आ चुके हैं। अब वो कुछ और सुनना चाहते हैं, आपकी कारकर्दगी के बारे में सुनना चाहते हैं, ऐलानात सुनना चाहते हैं कि जो बढ़ती महंगाई है, जो गुर्बत है, जो मईशत की तबाही है, आखिर आप उस पर कब कंट्रोल करने जा रही हैं? जो महंगाई मार्च आपने इमरान खान साहब के दौर में निकाला था, अब वो अपने दौरे हुकूमत में, अपने चचा जान की हुकूमत में आप कब निकालने जा रही हैं? आप गरीबों के हकूक़ की बात कब करेंगी? लेकिन रिपीट के इमरान खान से शुरू, इमरान खान पे ख़त्म, ये इनका टोटल जलसा होता है। खैर, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक नई तारीख रकम की, मुल्तान में जलसे से खिताब किया और हर गुजरता दिन जो है वो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा कर रहा है, जबकि इनके मुखालफिन के लिए एक नया अजाब लेकर आ रहा है। हर गुजरता दिन, हर गुजरता जलसा, और ये हैट्रिक हुई है इनकी, मुसलसल जलसे कर रहे हैं और हर नया जलसा जो है वो एक नया मंजर पेश करता है। जिस तरह से क्राउड उनके जलसे में इकट्ठा होता है, कल तो लोगों ने उनको सुनना था, लोग उनको सुनना चाहते थे कि अब इमरान खान साहब का अगला लाएअमल क्या होने वाला है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला सुनाया कि 22 सितंबर को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जो जवाब उन्होंने दाखिल करवाया था तौहीन अदालत केस में, उनसे जजेस मुतमईन नहीं थे। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन मिठाई खाने में जल्दी ना करें। उसकी वजह यह है, मुखालिफिन को कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी इमरान खान के पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी बात हो जाएगी कि कानूनी तौर पर उनके पास कौन सी 3 ऑप्शन मौजूद है। लेकिन कल आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब का जो चेहरा था, जो एक्सप्रेशन थे, वो नॉर्मल नहीं थे। वो किसी भी तरह से खुश नहीं थे, परेशानी के आलम में थे, घबराए हुए थे, लेकिन मायूस भी थे शायद हमारे अदालती निज़ाम से। लेकिन वो वाला मूड नहीं था जिससे पहले के जलसों में होता था। परेशान होंगे, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। कुछ अहम फैसले भी हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब को दीवार से लगाने के लिए अब एक नया हरबा जो है वो आजमाया जा रहा है। वो क्या है उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। इमरान खान साहब ने जो जलसे में अहम खिताब किया वो क्या था? इमरान खान साहब ने कहा, हमारे यानी कि मेरे MPs को फ़ोन आते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं, मीडिया को भी धमकियां दी जाती है, और मीडिया को धमकियां देने की सबसे बड़ी वजह जो आपने उसका सबूत जो है वो हालिया ARY की जो बंदिश हुई और उसके बाद उसकी रेटिंग है, किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब को दिखाया, पीक पर दिखाया, और जो उसकी रेटिंग और जियो की रेटिंग में आपने फ़र्क देखा, और उसके बाद अब ARY की रेटिंग आप देखें कि आसमान से ज़मीन पर जो है वो आ चुका है। खैर, मीडिया को भी धमकियां दी जाती हैं, इन्हें कहा जाता है इमरान खान का मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है, आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, खान के साथ ना चलें। मेरी फॉरेन पॉलिसी में अवाम को सस्ता तेल और सस्ती गैस मुहैया होनी थी, लेकिन अमेरिका इनसे नाराज़ हो गया और मेरी हुकूमत को बाहर कर दिया गया। फिर उन्होंने अदालती कार्रवाई का भी जिक्र किया। वो कहते हैं कि अब मशवरे दिए जा रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है कि वापस पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाएं, जलसे ना करें, सैलाब वालों के लिए काम करें। उन्होंने कहा ये ज़रूरी है कि मैं सैलाब वालों के लिए काम करूं, जलसे ना करूं, लेकिन मैं हकीकी आज़ादी की इस जदोजहद से पीछे नहीं हटूंगा, जलसे करना नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने
یہ بھی کہا کہ 30 سال سے یہی دو خاندان حکومت کر رہے ہیں. اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ فطری اتحاد تھا ان کا. ایک بھی بندہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 30 سال میں ان دو خاندانوں کے باہر سے ہم پہ کوئی بھی مسلط نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. نواز شریف نے 3 دفعہ حکومت کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سال 20 سال جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت, 15-20 سال پیپلز پارٹی کی حکومت. یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا, جب یہ دو پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں تو جو مخالف پارٹی ہے, یعنی کہ اگر نون لیگ حکومت میں ہے تو اس نے پیپلز پارٹی کے اوپر ہاتھ ہلا رکھا ہے, اور جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہے تو نون لیگ کے اوپر ہاتھ ہلا رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک کارروائی کرتے ہیں کہ جب ان کی حکومت آئے تو ہم بھی اتنا ہی برداشت کر سکیں. مل بیٹھ کر کھاتے ہیں, مل بانٹ کر یہ کھاتے ہیں. اور یہ ان کا ایک فطری اتحاد تھا جو قوم اب سمجھ چکی ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ قوم کے لیے یہ بہت کڑوا وقت ہے کہ وہ فیصلہ کرے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا برائی کے ساتھ کھڑے ہیں. جب معاشرہ چوری کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے تو وہ اپنی قبر کھود دیتا ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سب سے بات کر سکتا ہوں لیکن چوروں سے بات نہیں کر سکتا. میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن چوروں سے بات نہیں کر سکتا. الیکشن میں بہت دھاندلی ہوئی, ہم نے مسٹر ایکس کو بھی شکست دی, اور الیکشن سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. دھاندلی کر کے بھی یہ نہیں جیت سکتے, اور یہ بات سچ بھی ہے کہ اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کیسے, کیا آپ نے دیکھا کہ دوسری جانب میں جو ہے وہ مریم نواز بھی چشتیہ میں جلسہ کر رہی تھی, جتنا کراؤڈ ان کو سننے گیا وہ بھی ہم نے دیکھا. الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر دی اور بہانہ یہ بنائی تھی سیلاب کی صورتحال ہے, جبکہ اتوار کے الیکشن میں جن 3 حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن ہونے تھے 3 سیٹیں تو پکا ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی, اور وہاں کوئی سیلاب بھی نہیں آیا جہاں پر یہ جلسے ہونے تھے. لیکن عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے باوجود جو ہیں یہ نہیں جیت سکتے. ان کو یہ کنفرم ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی کے باوجود نہیں جیت سکتے. ان کی تو ابھی سے کام پہ ٹانگ گئی ہیں, اس لیے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں. میں 9 حلقوں سے الیکشن جیتوں گا. انہوں نے پھر کہا میں 9 حلقوں سے الیکشن جیتوں گا اور دھاندلی کے باوجود جیتوں گا. یہ لوگ دھاندلی کریں گے لیکن اس کے باوجود میں الیکشن جیتوں گا. اور کہیں نہ کہیں وہ صحیح بھی ہیں, کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ قوم جاگ چکی ہے, قوم چوروں کے ساتھ نہیں کھڑی. ایک جانب مریم نواز کا بھی جلسہ ہو رہا تھا, ایک جانب عمران خان صاحب کے بھی جلسہ ہو رہا تھا. دونوں کے ویژولز آپ نے دیکھے, کراؤڈ آپ نے دیکھا کس کے ساتھ تھا, اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کارروائی ہو رہی ہے. ایک کے بعد ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ, ان کے رہنماؤں کو جیلیں بھگتنا پڑ رہی ہیں. جو صحافی, جو میڈیا کارکن ان کے حق میں بولتا ہے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. تو عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قوم اب جاگ چکی ہے, چوروں کے ساتھ نہیں کھڑی. اور الیکشن ملتوی کرنا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ دھاندلی کرنا ان کا ارادہ تھا, لیکن یہ 13 جماعتیں مل کر بھی ایک اکیلے عمران خان صاحب کو شکست نہیں دے پا رہی. ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, مجھے دیجیے گا اجازت.